والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف بآواز بلند. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تھوڑا جا آواز اونچا کر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. علی حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ دی حمد و ثنا اور ناز جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار. تھوڑا جا کریں گے. حضور پر نور، نور علی نور، مسلماناں دے دلاں دے سرور، شافع یوم النشور، محبوب رب غفور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیتاً تحفتاً درود شریف صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد اے مہینہ مبارک سفر دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک بھی ہوندا ہے.
इमाम रब्बानी गौसे समदानी सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा यौम विसाल भी। और इसी तरह आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्हां दा भी उर्स इसे महीने की 25 तारीख नूं हुंदा है। तो बुजुर्गां ने दीन दे आरासे मुबारका और उन्हां दा विसाल इसे महीने सफर दे अंदर होया। इसे नूं मद्दे नज़र रखदियां मैं तुहाडे सामने कुरान पाक दे 11वें सिपारे दी मशहूर मारूफ आया शरीफा जड़ियां ने वो तलावत कीतियां ने, जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलायत दी अजमत भी बयान फरमाई और वलायत दी निशानी भी बयान फरमाई। एक के मुकामे वलायत और एक के निशाने वलायत। वली कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोवें चीज़ें इसे आया शरीफा दे अंदर इन्हां आयात दे अंदर बयान फरमाइयां ने। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला हरफे तंबीह है, किसी नूं मुतनब्बे करना होवे, खबरदार करना होवे तो अरबी दे अंदर उत्थे लफ्ज़े अला जड़ा ना वो इस्तेमाल किया है। ये जड़ी बात है बड़ी तवज्जो तलब है और बड़े ध्यान नाल सुनने वाली है। उत्थे अरबी दे अंदर लफ्ज़ की है अला इस्तेमाल, इसनूं हरफे तंबीह किया जाए। अल्लाह ताला ने अपने वलियां दी अजमत और रिफत का बयान किया है तो पहला मुसलमानों नूं खबरदार कर। यह समझो कि कुरान पढ़ने वाले नूं खबरदार किया कि कुरान की तलावत करने वाले बड़ी तवज्जो नाल और बड़े ध्यान नाल इस बात नूं समझना कि फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जेड़े अल्लाह दे दोस्त ने उन्हां ते ना ही किसी किस्म का कोई खौफ है और ना ही किसी किस्म का कोई गम। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जेड़ा फरमांदा है मेरा खौफ दिल विच रखो, मेरे को डरो। और खौफे खुदाबंदी तुहाडे सीने च होना चाहिए है। वो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जेड़े मेरे दोस्त ने, जेड़े मेरे वली ने, उन्हां ते ना कोई खौफ है ते ना ही कोई गम। मुफस्सिरीन इज़ाम अलैहिमुर रहमा ने इहदे ते बयान फरमाया कि खौफ ते गम, क्योंकि उन्होंने दिल के अंदर हर वक्त अल्लाह का खौफ, अल्लाह के हर हुक्म की तामील की कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। किस वजह नाल? अल्लाह के डर। तो जो उन्होंने हर हुक्म की तामील की और उहदे ते अमल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने मकामी वलायत ते फायज फरमा। तो जो मुकामी वलायत ते फायज फरमा दिता, फरमाया हुण तुसीं मेरे दोस्त हो गए हो, मैं तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ। تو حرف تنبیہ دے نال بیان فرمایا، اور ادھر حدیث قدسی آندی ہے صحیح بخاری شریف وچ، مشکات شریف وچ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ من عاد لی ولیا، اتنے بھی ولیاں دا ذکر فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا جڑا میرے ولی نو عداوت رکھے، او دے نال دشمنی رکھے، میں انہوں چیلنج کرنا وا میرے نال لڑائی واسطے نکلا، جنگ دا چیلنج کرنا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں انہوں لڑائی دا، جنگ دا چیلنج کرنا، لڑائی دا۔ تو دیکھنا ہے کہ اتنے ولایت دا ذکر کیتا تے قرآن میں فرمایا اللہ، اتنے حدیث قدسی دے اندر مخالف ولیاں دے نال عداوت تے دشمنی رکھن والے نو اللہ کریم انہاں نال اعلان جنگ فرما رہے ہیں، چیلنج فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو پتہ چلیا جے ولی نال عداوت رکھے تے اللہ انہاں نال اعلان جنگ کر رہا ہے، تے سمجھن والے سمجھ جان، تے جڑا نبی نالے دعوت رکھے۔ اور پھر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نالے دعوت رکھے، تو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جڑا ولی اور نبی اور ہمیں امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دے نال دشمنی رکھے، عداوت رکھے، انہاں دے متعلق دل دے اندر قدورت رکھے، انہاں دی عظمت دا قائل نہ ہوئے، انہاں دی رفعت دا قائل نہ ہوئے گا، تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دا انہوں قرب حاصل نہیں۔ دعا چیزاں تو قرآن اور حدیث قدسی تو اس چیز دا پتہ چلیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے چیز دا اظہار اور ترتیب اپنے شعر دے اندر بیان کی تھی، اور اہل سنت دا مسلک واضح کر دیتا۔ فرمان رہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، مل کے کہہ دو خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، سارے ذوق شوق نال پڑھو، کہہ دو خلق سے اولیاء، اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولایت دا تذکرہ کر دیا، شان ولایت بیان کر دیا، عظمت ولایت، مقام ولایت بیان کر دیا۔ اللہ کریم نے متنبع فرمایا، سمجھن والا سمجھ جائے جے ولایت دی شان ہے وے تے نبوت دش مقام کتنا بلند ہوئے گا، جے مقام نبوت ہے وے تے مقام محبوبیت سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کتنی بلند ہوئے گی۔ فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ،
سب تو پہلے یہ بھی چیز میرے امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیتی، فرمایا کوئی پراپو گنڈا کرنے والے دا پراپو گنڈا غلط ہو جائے، وہ الزام لگا دینے، جھوٹ بول دینے، کسی بیانی کو لو کام لین دینے، جڑے کہن دینے سنی ولیانو خدا مان دینے۔ آلہ حضرت عظیم البرکت نے دسیا اسی ولی نو ولی ماننے خدا نہیں مان دے، ولی دا مقام وکرائے، نبوت دا مقام وکرائے، نبیان دے امام دا مقام وکرائے، خلق سے اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ، ولی ولی رسول رسول نبی نبی خدا۔ اسی ولیانو خدا نہیں بندے، جڑے کہندے سنی ولیانو خدا سمجھدے نے، او صرف پراپوگنڈا اور جھوٹ اور کذب بیانی کو کم لیندے نے۔ اسی اللہ نے ولیانو اللہ دا ولی سمجھنے ہاں، اللہ دا مقبول سمجھنے ہاں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام ولایت بیان فرمائی، مقام ولایت دا تذکرہ کیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہاں دا ذکر خیر فرمایا، اللہ نے بھی ذکر کیتا، رسول نے بھی ذکر کیتا، بلکہ پہلے نبیان نے بھی ذکر کیتا، جیسے حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا قرآن مجید اندر اللہ نے بیان کیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگتے نے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف نے دعا مانگی، یا اللہ میں دنیا تو جاواں تے مسلمان، والحقنی بالصالحین، اور یا اللہ میرا الحاق ہوئے تے کناں نال ہوئے تیرے صالح تے نیک بندیاں دے نال ہو۔ اے حضرت یوسف دی دعا ہے، کدی دعا ہے؟ اچھی بولیا کرو، کدی دعا ہے؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دعا مانگتے پے نے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ میں انتقال کراتے مسلمانی دے عالم وچ، اور مرن تو بعد انتقال تو بعد میرا الحاق ہوئے تے صالحین نال ہوئے۔ اے تو اے بھی پتہ چلیا اللہ دا ولی، اللہ دا نیک بندہ جدو دنیا تو پردہ فرما جائے، انتقال کر جائے، او انتقال تو بعد بھی اپنے نے بندیاں دا خیال رکھ دا، او دا فائدہ وہ دا فائدہ دے سکتا ہے۔ تدے تے سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام اے دعا پہ مانگتے نے، توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اور حضور دی حدیث سے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ہمسایا چنگا ہوئے تو دنیا تے او دا فائدہ ہے، اسی طرح جدو قبر دے وچ ہمسایا چنگا ہوئے تے او دا قبر وچ فائدہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر اپنی جڑی رہائش گاہ اتنے جڑا تہاڈا ہمسایا او دی اہمیت تے تسی سمجھ دیو، اور او دی برکت تے سمجھ دیو کہ دنیا دے اندر محلے وچ اپنا گھر جتھے ہوئے، جتھے رہائش ہوئے، اتنے ہمسایا اگر چنگا ہوئے تو کہندے جی بڑا ہی او دا فائدہ ہوندا ہے، ہمسایا چنگا ہوئے تے او دا بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس طرح دنیا وچ ہمسایا اچھا ہوئے او دا دنیا تے فائدہ ہوئے، قبر دے اندر میدان جدو قبر وچ جاؤ جے قبر کسے چنگے بندے دے گوانڈ ہوئے تے او دا بھی فائدہ ہوتا۔ تو جے ولی ایویں توفانی مسلمان والحقنی بالصالحین، یہ قرآن دی آیت ہے اور حضرت یوسف دی دعا ہے، اور انتقال تو بعد میرا الحاق کنہ نہ لوے صالحین نہ لوے، دعا منگی جا رہی ہے اور اللہ دا نبی دعا منگدا پیا ہے۔ اسی طرح جدو تسی بیت اللہ شریف دا طواف کر دے او دے اندر جدو بیت اللہ دا طواف کیتا جاندہ ہے چکر لانے 7 چکر، اور اتنے جڑی دعا منگی جاندی ہے کتاباں ملدیاں نے حج دیاں، کسی دی بھی چھپی انہیں دعا لکھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار۔ یا اللہ میری یا دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، وقنا عذاب النار، سانو جہنم دے عذاب تو جہنم دے عذاب تو بچا۔ اس دے نالے دعا نال ہی لفظ نے وادخلنا الجنت مع الابرار، اور یا اللہ سانو جنت وچ اپنے نیکاں بندیاں دے نال، اپنے ولیاں دے نال، ابرار ولیاں دا درجہ ہے، وَتَوَفَّتْهِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ جنت وچ سانو داخل کر دے اپنے نیک بندیاں دے نال۔ پتہ چلیا جنت دے اندر بھی داخل ہون دی دعا ہے تے کہنا لوکاں دے نال جنت وچ جائیے، نیکاں دے نال۔ اے جدو دنیا تو جائیے تے پھر بھی قبر کتھے بنے؟ نیکاں دے نال۔ پتہ چلیا ولیاں دی بہار اس دنیا دے اتے بھی ہے، قبر اندر بھی اور میدان آخرت وچ بھی بہار ہے۔ تو ولایت ولایت دی شان، فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہاں تے کوئی کسی قسم دا کوئی خوف نہیں۔ خوف ہوندا ہے اپنا، خوف کدا ہوندا ہے؟ اپنی ذات دا، پتہ نہیں کی بنے گا۔ اور غم ہوندا وے کسے دا، جس طرح تسی کہندے مینوں تے اولاد دا غم لے کے بہ گیا، مینوں تے دکان دا بڑا غم ہے، مینوں فلانے دا بڑا غم ہے۔ تو غم دا تعلق ہے دوسرے نال، اور خوف دا تعلق ہی اپنے ذات دے نال۔ اللہ کریم نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا جڑے میرے ولی نے انہاں نو نہ اپنی ذات دا خوف ہے تے نہ ہی انہاں دے لڑ لگے ہوئے نے جڑے انہاں دا کوئی غم ہے۔ نہ اپنی ذات دا کوئی خوف ہے، پتہ نہیں کی ہوے گا جی، تے نہ ہی جڑے لڑ لگے نے منن والے نے عقیدت رکھن والے نے انہاں دا بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ جڑا تیرے نال لڑ کے لگ گیا، جڑا تیری معیت وچ آ گیا، اللہ تے اللہ دے رسول نے دسیا اللہ کریم انہاں تے بھی انہاں دا صدقہ کرو فرما دے گا۔ تو خوف تے غم، فرمایا نہ اپنا خوف ہے تے نہ ہی کسے دا غم ہے۔ کیوں؟ او من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندا ہے جڑا میرا ہو جائے میں او دا ہو جانا، جو میرا ہو جائے میں او دا ہو جانا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جڑا میرا ہو جائے میں او دا ہو جانا، تے جدا خدا ہو جائے انہوں کہا خوف تے غم ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جدو اللہ دے نیک بندے ولی پل صراط تو گزرن دینا تو اللہ کریم انہوں نے قیامت نو ایسا نور عطا فرماوے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جدو پل صراط تو گزرن دے تے انہاں دے نور دی برکت دے نال جہنم دی آگ بجھ جائے گی، ٹھنڈی پہ جائے گی، جی جہنم دی آگ ٹھنڈی پہ جائے گی، یہ حضور دی حدیث ہے۔ اور جہنم پکار کے کہے گی جہنم دی آگ، جو یا مومن، اے مومن جلدی جلدی لنگ جا، اے ولی کامل جلدی جلدی لنگ جا، تیرے نور نے میرے آگ دے شعلے نو بجھا دیتا ہے۔ اے جہنم دی آگ پکارے گی، اے مومن جلدی جلدی لنگ جا، تیرے نور نے میرے آگ دے شعلے نو بجھا دیتا ہے۔ اور ادھر دوسری حدیث صحیح بخاری شریف وچ موجود ہے، مشکات شریف، جامع ترمذی، دیگر حدیث دیاں کتاباں حدیث آندی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، حضور فرماندے نے جنوں جدے نال محبت ہوے گی قیامت نو او دے نال ہی ہوے گا۔ المرء مع من احبا، فرمایا جنوں جدے نال محبت ہوے گی قیامت نو او دے نال ہی او دا حشر ہوے گا۔ دوویں حدیثاں سامنے رکھو اور آؤ اے اولیاء کاملین دا ختم دلان والے ہو، اے 11ویں شریف کرن والے ہو، بزرگاں دا عرس کرن والے ہو، بزرگاں دیاں قبراں تے جان والے ہو، بزرگاں دے مزارات تے جان والے ہو، بزرگاں دے نال پیار تے محبت تے عقیدت رکھن والے ہو، پاویں زیارت نہیں کیتی
کیتی، ہزاراں سال گزر گئے نے بزرگاں نو انتقال کیتیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو قریباً 1 صدی ہون لگی ہے۔ حضرت داتا دے وصال ہون تو شہنشاہ بغداد نو انتقال کیتیا، قریباً 800 سال دا عرصہ گزر رہا ہے۔ خواجہ اجمیری نو وصال کیتیا، قریباً 750 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر نو انتقال کیتیا، قریباً 650 سال 700 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ اینے عرصے گزر گئے مگر اونا نال محبت، اونا نال عقیدت نہ اونا دی زیارت کیتی، صرف کتاباں وچ یا علماء دے کول اونا دے کمالات پڑھے، اونا دیاں کرامات پڑھیاں، اونا دے تذکرے سنے، سینے وچ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اے محبت جڑی ہے میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا جنوں جدے نال محبت ہوے گی قیامت نو او دے نال ہی اٹھے۔ نعرہ تکبیر، اور یہ جڑے سی مزارات تے جانے ہاں، قبراں تے جڑے جانے ہاں، یہ کوئی یہ نہیں کہ اسی اے دور دے لوگ جان لگے یا امام احمد رضا مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قبراں تے جان دا سلسلہ شروع کیتا ہے۔ نا قبراں تے جان دا سلسلہ خود امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلسلہ ہے۔ اور تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، اسی طرح تفسیر خازن، تفسیر فتاوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس طرح دیگر کتاباں میں حدیث آندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں دے اتے تشریف لے جاندے۔ حضور ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے تشریف لے جاندے سن۔ مدینہ طیبہ جنہاں لوکاں حاضری دیتی، مدینہ طیبہ دے اندر غزوہ بدر میدان احد جتھے جنگ ہوئی اور اتنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار ہے۔ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا سن اور خود میرے نبی کریم نے سید الشہداء دا لقب عطا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے ہر سال تشریف لے جاندے سن۔ پھر دوسرے جڑے شہید سن انہاں دے مزارات تے جاندے سن۔ پھر حضور دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق ہر سال انہاں دے مزار تے جاندے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق تو بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی دی خلافت تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جڑے نے اے چارے خلافہ جڑے سن اپنے اپنے دور خلافت دے اندر اپنے آقا دی سنت سمجھ دیا ہویا ہر سال شہدائے احد دے مزارات تے حاضری دیندے سن۔ اگر ارادہ کر کے سال تو بعد جانا اور انہاں قبراں والے دی عزت و عظمت کرنا اور تصور کر کے نیت کر کے جانا، اگر شرک ہوندا بدعت ہوندا کملی والا کدی نہ جاندا۔ حضور بھی گئے نے، نبی دے چارے یار بھی گئے نے۔ نعرہ تکبیر، اور نبی دا کوئی فعل ایسا نہیں جڑا ابس ہوئے معاذن فضول ہوئے ایویں ہی ہوئے نا کوئی بھی مسلمان جڑا اسلام دا تھوڑا بہتا بھی علم اور نالج رکھن والا ہے، نبی دے ہر فعل میں حکمت ہے، نبی دے ہر فعل اندر کی ہے حکمت ہے۔ تو حضور دا جڑا قبراں تے جانا، مزارات تے جانا، پھر خلفائے راشدین اور ادھر حضور دی حدیث ہے سارے ہی پڑھتے ہیں۔ حضور فرماندے نے علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حضور فرماندے نے تواڈے تے میری بھی سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین دی سنت بھی تواڈے تے کی ہے لازم ہے۔ میرے نبی کریم نے دسیا میری سنت میرے خلفاء دی سنت تواڈے تے لازم۔ ولیاں دے مزاراں تے جانا، شہداء دے مزاراں تے جانا، اے نبی دی بھی سنت ہے اور نبی دے خلیفیاں دی بھی سنت ہے۔ اے کوئی وجہ ہے جے خواجہ اجمیری نو ویکھو تے او اجمیر تو چل دے
فرماندے نے تے داتا دی قبر تے آ کے 40 دن چلا کٹ دے. کنے دن بیٹھے بولو؟ 40 دن. تے پیراں والے پاسے بیٹھے. کتے بیٹھے؟ ہن جی قبر دی کی عزت ہے؟ قبر کی جی کب مر گیا بندہ بس ختم ہو گیا جی، ختم ہو گیا. تے پوچھ خواجہ جو میری نو پیراں والے پاسے کیوں بیٹھا؟ حضرت خواجہ جو میری رحمت اللہ علیہ پیراں والے پاسے کیوں بیٹھے نو؟ ادھر حضور دی حدیث. اے لوگ بغض تے کینے نال نہ انہاں نوں قرآن یاد رہندا ہے نہ حدیث یاد رہندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جامع ترمذی وچ حضور نے فرمایا اتقوا لفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. حضور فرماندے نے مومن کامل دی فراست دے کولو ڈرو، او انہاں اکھاں نال نہیں ویکھدا، اللہ دے نور نال ویکھدا. اور جڑا اللہ دا نور ہے نا او دے اگے مٹی کوئی حجاب نہیں ہوندی. کیا کہ او دے اگے مٹی شٹی اے ٹیوب دی روشنی اے دے اگے دیوار حائل ہو سکتی ہے، اے دے اگے مکان حائل ہو سکتا ہے، اے دے اگے لکڑ حائل ہو سکتی ہے، اے دے اگے دیوار حائل ہو سکتی ہے، اے دے اگے جنالی درخت حائل ہو سکتا ہے، پر جڑا اللہ دا نور ہے او دے اگے کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. حضور فرماندے نے او انہاں اکھاں نال نہیں اللہ دے او اللہ دے نور نال ویکھدا ہے. حضرت خواجہ جو میری داتا دی قبر تے 40 دن پیراں والے پاسے بیٹھے تے جدوں اٹھدے نے تے کی کہندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. مل کے کہہ دو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور. یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہے، خاص آدمی کہہ رہے اور اللہ دا ولی کہہ رہے، مقبول کہہ رہے جنہیں لکھاں کافرانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے. وہ بیا کہندا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور. اے داتا تیری قبر تے میں ویکھیا ہے، صرف مینوں ہی نہیں تو فیض دیتا، تو تے ساری دنیا نو فیض پیا دینا ہے. فیض عالم فیض عالم فیض عالم. اے آنکھ داتا میں دیکھ رہا تو پورے جہان نو فیض پیا دینا. اچھا کئی بندیاں نو اللہ دی بڑی فکر پئی. ہاں جی کدی فکر پئی؟ ایویں ولیاں دے مقابلے وچ اللہ نو لین ایمان نال. یہاں تے کوئی ہوئے نا کوئی بندہ ہے کہندا ہوئے جی ولی ولی ہے خدا کچھ نہیں. کوئی چلے ہو کوئی بندہ ایسا دسو سنیاں وچوں یا ساڈی کوئی تحریر ایسی دسو خدا کچھ نہیں ولی ہے بس. کوئی ایسی تحریر کوئی ماں دا لال پیش کرے تے دے. لیکن ولیاں دے مقابلے وچ کنوں لیندا اللہ. انہاں شعر بنایا کہندا گنج بخشے فیض عالم فقط ذات خدا. فقط ذات خدا. گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا. اے انہاں شعر بنایا ہے اور اے چھاپیا ہے آن لایا ہے. ان میں پوچھنا تسی دسو کہ بندے اور رب دیو اللہ دے فیض نو تے کافر بے ایمان بھی من دے. اللہ دے فیض نو تے یہ قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ تعالیٰ فرماندا پوچھو انہاں نو اے زمین و آسمان کنے بنائے؟ اللہ فرماندا یقولن اللہ. ایک کافر بے ایمان بھی آکھن دے اللہ نے بنایا جی. کافر بے ایمان بھی آکھن دے لا یقولن اللہ. کنے بنائے نے؟ بولو کنے بنائے نے؟ اچھی بولو کنے بنائے نے؟ اوے اللہ نو تے سارے ہی من دے نے. اللہ فرماندا ہے مینوں او مننے گا جڑا میرے مصطفیٰ تے میرے مصطفیٰ نو منن والا نو. من عاد لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی صحیح بخاری دے اندر فرمایا جنہیں میرے ولیاں نال دشمنی رکھی میں انہوں اعلان جنگ کرنا چیلنج کرنا وا. اللہ ولیاں نال دعوت رکھن والے نو چیلنج پہ کردا ہے. فرمایا مینوں منن والے دعویٰ کرنا یا اللہ میں تینوں مننا وا. فرمایا مینوں او مننے گا جڑا میرے ولیاں نو بھی مندا ہوئے، جڑا میرے ولیاں نو بھی مندا ہوئے. ہن تسی خود دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت علی شیر خدا نے اپنا جبہ دیتا تو جبہ نائد فرمایا
تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا سی کہ تانوں ایک یمن دے اندر ایک بندہ ملے گا، او دا نام اے ہوے گا تے او جدوں ملے تے اونوں اے میرا جبہ تحفتاً پیش کرنا تے نال ہی انہوں آکھنا کہ نبی کریم فرماندے سن میری امت واسطے بخشش دی دعا۔ ان میں پوچھنا حضور ذرا دسو جیڑا جس نو حضور فرما رہے نے حضرت عمر فاروق نے تے حضرت علی نے، جاؤ کسے نو بھی پوچھ لو، حضرت عمر دا مقام انہاں دی بزرگی، حضرت علی دا مقام انہاں دی بزرگی حضرت ویسے کرنی تو کئی درجے زیادہ، حضرت ویسے کرنی تابعین ہے، صحابی نہیں، اور حضرت عمر فاروقی نے بولو صحابی ایک، پھر حضرت عمر فاروقی نے خلیفہ راشد دو، تیسری نسبت حضرت عمر کون نے؟ سسر مصطفیٰ حضور دے سورے نے، بولو کون نے؟ حضور دے، اونچی بولو حضور دے سورے نے۔ چوتھی نسبت سارے صحابی حضور دے مرید نے، اور عمر فاروق مصطفیٰ دی مراد نے، حضور نے دعا منگی نا۔ اور حضرت عمر جڑے نے کئی گنا بلند مرتبہ رکھ دینے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہونا ہے۔ ایسے طرح حضرت علی دی شان جڑی ہے وہ ویسے کرنی تو کئی گنا جڑی کی ہے وہ زیادہ ہے، پر حضور عمر تے علی نو فرمانے نے اے وہ جا بندہ ملے تے اے جبہ میرا انہوں تحفہ دینا تے نال انہوں کہنا حضور فرماندے سن میری امت دے واسطے کی منگو؟ بخشش دی دعا منگو۔ ہون حضرت عمر تے حضرت علی اے ویس نالو کئی گنا زیادہ درجہ رکھ دینے، ساری کائنات دے ولی جڑے نے او ایک پاسے اکٹھے ہو جان، لیکن صحابی جس گھوڑے تے سوار ہوئے اس گھوڑے دی جڑی لات ہے اس لات دے نال جڑا او دا سوم ہے او دے جڑی مٹی ہے اس مٹی دے نال بھی کوئی ولی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی دی شان ہے وے، صحابی دی عظمت ہے وے، صحابی دی رفت ہے وے۔ حضور نے فرمایا کوئی آدمی ادھی مٹھ یا مٹھ سونا خیرات کر دے وے، صحابی میرا ادھی مٹھ یا مٹھ سونا خیرات کر دے وے، اور دوسرا بندہ پورا پہاڑ جڑا ہے او سونا خیرات کر دے وے، حضور فرماندے نے صحابی دی شان پھر واد دے، او دی خیرات دا مقام پھر واد دے۔ پر حضرت عمر تے علی نو حضور نے فرمایا اویس نو کہنا میری امت واسطے بخشش دی دعا کرے۔ اے حضور نے سانو تعلیم دیتی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو او ولیاں نو ایویں نہ سمجھیا کرو، او نہ کرو دعاواں بھی کرایا کرو، مقام ولایت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر فعل وچ حکمت، ہر فعل دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فعل وچ حکمت ہے۔ جے اللہ دے ولی دی قبر ہے اے سمجھ کے چلو جی مر کے کام ختم ہو گیا، نا نا، حضور ہر سال جاندے نے، حضور ہر سال جاندے رہے نے، اور جا کے اتھے حضور کس طرح دعا مانگدے سنو اللہ۔ حضور اپنے چاچے دی قبر تے جا کے سلام کس طرح پیش فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان امیر حمزہ دی قبر تے جاندے تے کی کہندے نے السلام علیک یا امی، اے میرے چچا جان تواڈے تے سلام ہوئے، اے میرے چچا جان تواڈے تے سلام ہوئے۔ پھر کی کہندے نے السلام علیکا یا کاشف القربا، سنو لفظ ہے السلام علیکا یا کاشف القربات، اے مصیبتاں نو دور کرنے والے میرے چچا تواڈے تے سلام ہوئے۔ مصیبتاں نو اچھی بولو، مصیبتاں نو سارے بولیا کرو یار مصیبتاں نو۔ اے ان میں پوچھنا پیا وا حضور اپنے چچا نو کہہ رہے نے کاشف القربات، مصیبتاں دور کرنے والا، مصیبتاں دور کرنے والا امیر حمزہ نبی کریم دے چچا نے، صحابی نے، حضور پاویں چچا دی شان دے مالک نے، پاویں چاچے لگدے نے، پر جدو چاچا حضور دی بارگاہ چاہندا سی تے اوتھے اپنے آپ نو خادم ہی سمجھدا سی تے حضور نو آقا ہی سمجھدا۔
حضور نو آکے لیکن حضور کی کہہ رہے نے السلام علیکہ یا کاشف القربات، اے مصیبتاں نو دور کرن والے تواڈے تے سلام ہوے۔ او لوگ جڑے سنیاں نو کہندے نے اے قبراں والیاں کولوں مدداں منگدے نے، انہاں کولوں مراداں منگدے نے، انہاں نو قبراں والیاں تو امیداں نے، میں انہاں نو آکھاں گا سانو بعد وچ آکی پہلا جس نبی دا کلمہ پڑھنا وے اس کملی والے آقا دا عقیدہ پڑھ لے۔ جے ساڈے تے شرک دا فتوی لانے تے وہی فتوی تیرا نبی کریم تے بھی جاندا ہے۔ حضور اپنے چچے دی قبر تے کھلو کے کہہ رہے نے السلام علیکہ یا کاشف القربات، اے مصیبتاں دور کرن والے میرے چچا تیرے تے سلام ہوئے۔ کوئی آکے جی منا موئی مٹی وہی دب کتے ہوئے نے، وہ آپ بھی ہل نہیں سکتے، وہ نہ کلو مانگ دے جو کچھ بھی جگتاں کر دے نے، وہ جگتاں کرنے والے اسلام نو سمجھو، نبی دی شریعت نو سمجھو، تعلیم مصطفیٰ نو سمجھو۔ نبی کریم اپنے چاچا دی قبر تے کھلو کے پہ کہندے نے، اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء دے اندر لکھیا ہے، دیوبندیاں دا ہیڈ مولوی لکھدا ہے، اور علامہ یوسف نبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء، اے دوویں کتاباں میرے کتب خانے وچ پئیاں نے۔ ایک عورت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار تے حاضر ہوئی، حاملہ سی، او دے کر بچہ پیدا ہونے والا سی۔ حضرت امیر حمزہ دی قبر تے حاضر ہوئی، سلام پیش کیتا تے حضرت امیر حمزہ دی قبر دے وچوں آواز آئی جا تینوں اللہ تعالیٰ پتر عطا کرے گا، او دا نام میرے نام اتے رکھے۔ او دا نام اونچی بولو، او دا نام۔ اے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جنہیں قرآن پاک دا کی لکھے ہے، ترجمہ بھی لکھے تے تفسیر بھی لکھی ہے، جنویں حکیم الامت کہندے نے، او مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء گل لکھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ دی قبر تے حاضر ہوئی، حضرت امیر حمزہ نے قبر دے وچوں جواب دیتا ہے، فرمایا تیرے کا لڑکا پیدا ہوئے گا، او دا نام جڑا ہے میرے نام اتے رکھی، او دا نام حمزہ رکھی۔ اوے اللہ دا ولی قبر دے اندر لیٹ کے باہر حاضری دین والے دی کیفیت نو بھی جانتا پیا ہے، اور او دے حالت بیان بھی فرما رہے آئے۔ اے آج کل دے دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب شرک اور کفر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تو خواجہ جمیری آج تے اتنے کہنا جی توحید کانفرنس تے اسی توحید بڑی بیان کرنے ہیں، بچوں پتہ تے ادوں میں جدوں خواجہ جمیری نے کفرستان میں جا کے لا الہ الا اللہ دی صدا بلند آج دے تھے ہر آدمی پھنے خاں بنے جی اسی بڑے اسلام دے ٹے چار ڈانگاں کھا لے تو کہندے جی ساڈے جڈا اسلام دا شدائی کوئی نہیں۔ وہ کوئی سمجھ دے پے ہو چار ڈانگاں پہ جاننا تے ہیرو بن گیا، تسی بھی باجی آوے ہی آوے، تسی بھی کی ایک کل پرسوں دے اخبار نعرے بجن لگ پے، ایک پاسے نواز شریف دے وزیر اعظم دے نعرے بجدے پے، انہاں نے قاضی حسین احمد دے تے کھادیاں کنیاں سو چار ڈانگاں یا شیلی پہ نا۔ میں پوچھنا انہاں تے خدا دی قسمی ہو لوگاں نے ذرا اندازہ کرو خواجہ جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حال دے اندر خدا دی توحید دا ڈنکا بجا، وہی سی نا کہ پرتھوی راج نے بلا لیا، انہاں کہ بڑا بڑا جادوگر جدھر نگاہ کردا ہے لوگ کلمہ ہی پڑھیا، انہاں جادوگر ہی سمجھا کہ انہاں اونچی بولو انہاں تے بھی اسے نسل وچوں یہ بھی ہے نہیں ہے میں ٹونے ٹوٹ گئی، انہاں جادوگر ہی سمجھیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ نے آکھیا ہے جادوگر ہے بڑا وڈا جادوگر ہے اللہ۔ تے جدوں موسیٰ دی گل آئی نا قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام جدوں فرعون دے مقابلے اپنے رب دی الوہیت دا جدوں ڈنکا بجایا اور اللہ دی وحدانیت دا آواز جدوں کیتا تے انہیں بھی آنکھے اے بھی بڑا وڈا جادوگر ہے، انہیں کیا جادوگراں نوں بلا لیا، جادوگراں نے انہوں آکھیا گل سن فرعون اے جڑا بندے نوں تو جادوگر پہ کہنا ہے نا
ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫ ਦਾ ਨਾ ਕੋਕੋ ਨਾ ਆਏ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਰੋਹ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਲਿੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਿਖਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਸਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਸੌਂ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਅਗਰ ਜਾਦੂਗਰ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਨੱਠਦੇ ਪਿਓ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਆਏ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਦੱਸੋ ਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਅਦਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੱਪ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਸਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਫਾਸੀਰ ਮੁਸਤਨਦ ਤਫਾਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਦਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਔਰ ਤਰ ਤਰ ਕੰਬਨ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਦਬ ਕਰ ਅਦਬ ਕਰ ਅਦਬ ਕਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ बुखारी ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੀਗਰ ਕੁਤੁਬ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਏ ਦਿਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਏ ਮੁਹੰਮਦ इंसाफ करो ए दिल या मुहम्मद महफल नबी दी लगी होवे तकसीम नबी करदा होवे एक विच उठ के कहंदा ए दिल या मुहम्मद ए मुहम्मद इंसाफ करो हजरत उमर फारूक उठ खलोते अर्ज कीती सोहणिया इजाजत होवे ते आदा सिर ना कलम कर दो अल्लाह सुनो ध्यान नाल चलो जी नमाज ही पढ़नी है ना की कह देंदे हो चलो जी नमाज ही पढ़नी है जे क़यामत नूं रब ने मुंह ते ना मारी बेअदबा पीछे पढ़ी नमाज ते मेरा नाम जड़ा ज़ियाउल्लाह कादरी ना कुरान और सुन्नत दी रोशनी नारा तकबीर नारा रिसालत कादरी शेर अहले सुन्नत नमाज अहले सुन्नत तू 1000 रुपया लैके लाहौर जावे बटुए च पाया वे पर्स च पाया जदों सौदा खरीदे दुकानदार आके लियाओ जी चौधरी साहब मौलवी साहब मलक साहब चीमा साहब खान साहब चिट्ठा साहब हाजी साहब गाजी साहब शेख साहब लियाओ
ਪੈਸੇ ਦਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਸ ਖੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੋਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਬੇਦੀਨਾ ਬਦਮਜ਼ਬਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, तेरे अमल का जड़ा वेख रहा किताब पढ़ अपना नामा माल, मेरे खाते में नमाज है ही नहीं, तेरी है ही नहीं। उदों फिर की कहेगा, उत्थे फिर आखेगा भेज रब्बा एक वारी मैनू, ते फिर दुनिया ते जावा, ते जिन्ना गलां विच गुस्ताखी कीती, ते फिर जा अमल कमावा। पर उतों फिर किसी ने वापस नहीं आन देना, फिर आते दुनिया ते नहीं आना, फिर नमाज़ां दा मौका नहीं मिलना। उन्हें अर्ज कीता ए दिल या मुहम्मदो, सहाबा दा मजमा लगा हजूर जलवा फरोज ने, उन्हें गल ऐनी आखी है मुहम्मद इंसाफ करो। हजरत उमरे फारूक उठ के अर्ज करते ने सोनिया इजाजत, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। हजरत उमर वे कहते ने सोने इजाजत दे मैं दा सिर ना ला दवा। हजरत उमर ने बता दिया जो ऐसी बात कहता है वो दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं है, बल्कि वो कत्ल के काबिल है, वो मुर्तद है। इस्लाम में कत्ल की सजा मुर्तद के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफर दी सजा कत्ल नहीं, मुर्तद दी सजा की। बोलो तो सही, उच्ची बोलो। हजरत उमर ने अर्ज किया सोने इजाजत दे मैं दा सिर ना ला दा। हजूर ने फरमाया रहन दे, दे चो नस्ल पैदा होनी। हजूर ने फरमाया दे चो की पैदा होगी, नस्ल पैदा होगी। और नबी करीम ने फरमाया कुरान बड़ा पढ़न दे लेकिन हलक तो थले नहीं उतरेगा, यानी उस कुरान का उन्होंने दे उत्ते आप ही असर नहीं होगा। फरमाया दाड़ियां बड़ियां लंबियां रखिया होंदियां, मत्थे ते मेहराब पे होंदे। हजूर ने फरमाया उन्होंने ये जड़े नुकसान बाहर निकले होने ने। हजूर अली सलातो व सलाम ने दसिया उन्हें गिट्टे उच्ची तमी होंदियां, नमाज़ां ऐसियां पढ़न दे तुसीं आखोगे साडियां की नमाज़ां ने, रोजे साडे की रोजे ने, पर हजूर फरमांदे ने उन्हां विचों ईमान इंज निकल के आवेगा जिस तरह तीर कमान विचों तीर निकल जाए। सुनो, नमाज रोजा हज ज़कात ये दलील नहीं है, अदबे मुस्तफा दलील है। अदबे औलिया ने सिर्फ की क्या सी ए दिल या मुहम्मद की क्या। अज कोई होंदा ते कहना छोटो जी इन्नी गल ही आखी सी, एवें मौलवी ने सट्टां लवा दित्ती। ओए हजरत उमरे फारूक दे कोल ही आया ना यहूदी ते मुसलमान दा झगड़ा, कुरान शाहिद है। एक कुत्तो मुसलमान विचों बेईमान मुनाफिक नबी दिया अजमत दिया जड़ा कट्टन वाला, उस नुकरे खलो के गल करने वाला, उस दुकान ते खलो के गल करने वाला, उत्थे बह के गल्लां करने वाला नबी दी अजमत दे उत्ते। जदों आया झगड़ा पै गया जमीन दा, जदों झगड़ा पिया जमीन दा पानी देन तो फैसला नबी दी बारगाह च आया। हजूर ने इंसाफ दे तकाजे पूरे फरमांदे आया यहूदी दे हक विच फैसला कीता। वो मुनाफिक कहन लगा नहीं, उस अपने यहूदी नूं जिहदे नाल तनाज़ा सी, उन्हें आख्या उमर कोलों फैसला कराने आ। उन्हें आख्या उमर बड़ा जलाली बंदा है, वो मेरा ख्याल करेगा। ये मुसलमान ने दाढ़ी रखी सू, उहदे कोल चलने। हजरत उमर दे कोल जदों गए दस्तक दित्ती सरकार, उमरे फारूक अपने आस्थाने तो बाहर आए। यहूदी कहने लगा फैसला है जड़ा लैके आया ये तुहाडे नबी ने मेरे हक विच कर दिता है।
حضرت عمر فاروق نے اس منافق نو پوچھیا کہ اے فیصلہ دربارے نبوی وچ گیا ہے، مصطفی وچ گیا ہے، حضور نے دے حق وچ فیصلہ کیتا ہے؟ منافق کہنے لگا ہاں، کیونکہ ہوندے تے بڑے تیز ترار۔ انہیں آکھیا ہاں حضور نے فیصلہ میرے حق وچ کر رہے اے دے حق وچ کیتا ہے۔ تے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا بھائی تیرا ہے میں فیصلہ ہونے کرنا۔ اندر گئے تلوار لین دی تے حضرت عمر فاروق نے منافق دا سر لا دیتا، فرمایا جڑا نبی دے فیصلے نو نہیں ماندا او زمین اتے چلن دا حق ہی نہیں رکھدا۔ یہ فاروقی فیصلہ ہے۔ آج اسلام 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 کا نام لینے والوں میں پوچھتا ہوں، جب اسلامی حکومت آئے پھر ہم آپ کا محاسبہ کریں گے، تمہارے عقائد کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ہم کسی شخصیت کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ جو نبی کو حاکم نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ ہے وہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے۔ جدو سرکار عمر فاروق نے سر لا دیتا نا تو منافق اتوں تے مسلمان ہی بنے سن۔ اتنے گل کی دیکھو جی عمر نے کیڈا ظلم کیتا ہے، مسلمان نو مار سڑیا، مسلمان نو، کیونکہ گل تے وچوں ٹٹڑی دس دے نہیں نا۔ ہن دیکھو جی عمر نے کیڈا زیادتی کیتی، مسلمان نو مار دے۔ جدو شور پہ گیا اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کیتا یا رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ میں جا تے قرآن دی آیت لے جا۔ جیڑا عمر نے فیصلہ کیتا میں او دی تائید کر لگا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماندا ہے سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہ منے او کدی مومن ہو سکدا ہی نہیں۔ عمر نے مومن نوں نہیں ماریا، بے ایمان نوں ماریا۔ خدائی فیصلہ۔ تو کوئی سمجھ آ رہی گل بات دی؟ جے سارے ہی ٹھیک نے تے سارے اکو جنے تے نال مسیتاں نال بنان دا فائدہ کی؟ مولویو پیٹ پرستی دا معاملہ ہے۔ اے وکو وک مسیتاں کیوں قوم نو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تے تسی بھی بیوقوف بنی جاندے پے ہو۔ اے وکو وک مدرسے بنان دا کی فائدہ؟ ٹھیک ہے سب ٹھیک نے تے ٹھیک ہے، جدو اپنے پونڈے اگ لگے ادو بڑی تیڑ آندی ہے، پھر تے مسیتاں نویاں بنان دی تے وکو وک بنان دی ضرورت کی ہے؟ نانا سنو، مسجد وہ مسجد ہے، نماز اس کی نماز ہے جو نبی کا بھی ادب کرنے والا ہے، جو بزرگوں کا بھی ادب کرنے والا ہے۔ خواجہ اجمیری وہ ہے جس نے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، لیکن یہی وہ خواجہ اجمیری ہے جو اجمیر سے چلتا ہے اور داتا علی اجمیری کے مزار پر آتا۔ تے جے مزار تے جانا قبر پرستی ہے تے خواجہ اجمیری مسلمان نہ ہویا۔ جی قبر پرست پولے منہ لفظ کر دیندے ہو، پھر ایک دوسرے نو جفیاں بے مار دے ہو۔ اللہ سب کچھ ویندا پیا ہے۔ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ خواجہ اجمیری کدی قبر تے آئے؟ اونچی بولو نا یار، تے کتھوں آئے؟ تے ایمان نال میں عام کہنا لاہور بھی میں پچھلے دن جا کے میں کہا مودودی اچھرے رہا ہے، داتا صاحب تو اچھرا بڑی آدھے 7-8 میل ہوئے گا، ساری زندگی اتھے رہا ہے مودودی تے نا جماعت دا کی ہے؟
ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਲੇਬਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ 8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਛਰਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜੋ, ਕਦੀ ਮੌਦੂਦੀ ਵੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਆਦੋ ਵੀ 5 ਮੀਲ ਹੋਏਗਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਆਦੇ ਅੱਧਾ ਫਰਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸ਼ੀਸ਼ਮਾ ਰੋਡ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾਊਦ ਗਦਨ ਵੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੰਨੀ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਹਦਾ ਸੱਚਾ? ਜੇ ਖਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਅਜਮੇਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ? 8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਵੇ, 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਨਾਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਰੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਧਾ ਫਰਲਾਂਗ ਜਨਾਲੀ ਨਾਲ ਰੇਵੇ ਤੇ कभी दाता साहब ना आवे तो इस्लाम नवे नवे पेश करो। मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल यह है, सुन्नियों वाबियों देवबंदियों और सब लोगों से मेरा ये सवाल है, और जो आपस में मिलते मुलते हैं, ये बेगारती का प्रोग्राम जो शायर करते हैं, मैं पूछता हूँ, बताओ ख्वाजा अजमेरी का इस्लाम सच्चा है या मौदूदी का इस्लाम सच्चा है? ख्वाजा अजमेरी का इस्लाम सच्चा है या अहमद अली लाहौरी देवबंदी का इस्लाम सच्चा है? ख्वाजा अजमेरी का इस्लाम सच्चा है या मौलवी दाऊद गजनवी वाबी का इस्लाम सच्चा है? हम तो ये कहेंगे इस्लाम सच्चा है तो ख्वाजा अजमेरी का सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया इकराम। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल नू पूछो, कहना हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दद की लहद पर। मुजद्दद अल्फसानी दा मज़ार किथे वे पता जे? आखो सरहंद शरीफ। बोलिया करो यार, सिर ना हिलाया करो, मुंहों बोलिया करो। किथे वे? एक तो चुप करके जेड़े तुसी बह रहे हो ना, मुंहों को फुटिया करया करो, कोई फड़ नहीं लैंदा तुहानू। की आख्या किथे वे? बोलो किथे वे? पिछले भी बोलो किथे वे? ते अल्लामा इकबाल किथे रहिंदा सी? सियालकोट या लाहौर रहिंदा सी। वो कहंदा हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लहद पर। और जिन्हें पाकिस्तान दा तसव्वुर पेश कीता, जिन्हों अज आशिके रसूल कहंदे हो, हर मकतबे फिक्र दा आदमी यौम इकबाल दे अंदर तकरीब शिरकत करदा है। और मैं पूछना, जे कबरां ते जाना कबर परस्ती है, और कबर परस्ती इस्लाम नहीं है, ये कुफर है। हम कब्रों पर जाकर कब्रों को पूजते नहीं, हम खुदा परस्त हैं और औलिया अल्लाह की कब्रों पर हाजिरी देते हैं। अल्लामा इकबाल कहता है, हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लहद पर। मैं मुजद्दिद अल्फसानी दी कबर ते हाजिर होया और ओदी कबर ते खलो के मैं वेखिया, उत्थे अल्लाह दे अनवार दी तजल्लियात दी बारिश पई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाह खताब, अहले सुन्नत, नारे मशरक। मुजद्दिद अल्फसानी दी मकतूबात शरीफ पढ़ो ते उन्हां नूं पुछो, तुसीं उर्स क्यों करदे रहे? कोई समझ आ रही है? मुजद्दिद साहब भी मज़ारां ते हाज़री देन, कबर परस्त। यानी साडे बुजुर्गां नूं, तेरे मां प्यो नूं कोई बुरा आखे तो बड़ी तड़ेंग लगदी है, जिहड़ा साडे सानू आखे कबर परस्त हो। कबर परस्त ख्वाजा अजमेरी, कबरां ते हजूर गए, अबू बकर सिद्दीक गए, उमरे फारूक गए, उस्माने गनी गए, मौला अली गए, सहाबी गए, अहले बैते तहार गए, इमामे हुसैन गए। जदों नाने दी कबर ते गए ने, जदों चलन लगे ने मदीने ते नाने दी कबर ते गए कि नहीं गए? बोलो तो सही। ये कबरां ते जांदे रहे ने, सारे बुजुर्ग जांदे रहे ने। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दे हालात पढ़
کے ویکھو کشف المعجوب شریف داتا صاحب فرماندے نے کچھ وقت میرے تے ایسا آیا مینوں قبض ہو گئی. قبض روحانی لفظ ہے, ایک قبض ہوندی ہے جسمانی, حکیماں کول تے ڈاکٹراں نوں جا کے کہندے ہو قبض ہو گئی جی, بہانہ نہیں آندا, اجابت نہیں ہوندی, ایک قبض ہوے. ایک روحانی قبض ہے, نماز پڑھنا لطف نہیں آندا, قرآن پڑھنا وا ایسی کیف نہیں تاری ہوندا, درود شریف پڑھنا وا سرور نہیں ہوندا. اے روح دی قبض ہے. کہندے نے مینوں قبض ہو گئی تے میں دا علاج کران واسطے کسے ڈاکٹر کول نہیں گیا, کسے مطب تے نہیں گیا, کسے ہاسپٹل نہیں گیا, کسے طبیب کول نہیں گیا, کسے جناب فزیشن کول نہیں گیا, کسے جناب ایمان میڈیکل آفیسر کول نہیں گیا. فرمایا میں کتھے جانا وا, میں با یزید بستامی دے مزار تے چلا گیا. یہ داتا صاحب دا اپنا واقعہ کشف المعجوب شریف وچ داتا صاحب خود لکھ دے اپنا باب ملامت. باب ملامت بولو کی دا باب لبن ویلے بھی آسانی ہو جائے. باب ملامت. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرمان دے, پوچھو داتا صاحب کے متعلق کیا خیال ہے. سارے پوچھو کیا کہ بڑے ولی اللہ نے, بڑے ولی اللہ نے, تے جے ولی اللہ من دے ہو تے داتا صاحب فرماندے نے میں چلا گیا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے داتا صاحب نے ہی با یزید بستامی دے متعلق لکھیا ہے. فرماندے نے وہ ایڈے پائے دا ولی ہے, ایڈا مقبول بندہ ہے اور ایڈا اونچا جڑا ہے. فرماندے نے جس طرح فرشتیاں وچ جبریل دا مقام ہے اسی طرح ولیاں وچ با یزید دا مقام ہے. یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کنا لکھیا بولو اچھی بولو کنا لکھیا ہے. اے داتا صاحب بے فرماندے نے داتا صاحب دی ولایت دے سارے قائل میرے کول کتاباں موجود نے, بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اخبار اہل حدیث امرتسر دے اندر داتا گنج بخش دا لفظ لکھیا. کدا لفظ لکھیا بولو اچھی بولو کی لفظ لکھیا ہے, سارے بولو کی لکھیا ہے. اور دیکھو نا جی اینا لاہور داتا بنا لیا, تیری بوتھی نہیں سیکن ہوندی, تینوں کوئی سمجھان والے ہی نہیں. اللہ کریم نو تسی کہندے ہو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کوئی حافظ صاحب ہے نا کنواں سپارہ تیسرا, کنواں سپارہ کاری جی تیسرا ہی. آج انتا اچھی بول انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو مولانا ہے, تو ساڈا مولا ہے, تو ساڈا اچھی بولو تو ساڈا, سارے بولو تو ساڈا مولا. نا دا مان ہے ساڈا مولا. داتا دے مولا ایک ہی ہے نا, بولو تو صحیح کہ فرق ہے. دیکھو جی داتا اللہ ہے نا ایک لاہور داتا, کوئی اسی تے اکو بنایا ہے, تو تے گھر گھر تے گلی گلی بنا لے. میں دسنا انت مولانا تو ساڈا. تے مولوی صاحب نے بھی کی کہندے نے اللہ بھی مولانا, مولوی بھی گھر گھر. نہیں گل سمجھے, نہیں سمجھے کیوں چودھری, سمجھ آئی. اللہ مولانا انتا تے مولوی صاحب بھی ہر گلی مسجد ہر مدرسے مولوی, ایک کانفرنس بھی مولوی. پرسوں چوتھ ہو رہے کنے بڑے مولوی. تانوں ایک داتا وارا نہیں کھاندا, تسی 100 بلا لو تانوں وارا کھائی جاندا. تانوں پوچھن کے جن والا کوئی نہیں. اے تے جدوں قبرے بے نا فرشتہ کن پھڑائے پھر تانوں ضیاء اللہ قادری یاد آنا. ایتے جو کچھ کہندے او لکھیا جاندا ہے.
کرامن کاتبین لکھتے نے تے اللہ نے قیامت نو فرمانا اقرا کتابک اے پڑھتے صحیح میرے ولی دی بے ادبی کرنا داتا جی داتا بنا لیا داتا بنا لیا داتا بنا لیا یہ وہ داتا ہے جس کا داتا خدا سنو اللہ فرمانا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 28 سے 12 سورۃ التحریم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ اللہ فرماتا ہے سونیا اللہ بھی تیرا مولا ہے تو جبریل بھی تیرا وصالح المؤمنین اللہ فرماتا ہے صالح مومن بھی سونیا تیرا کینے مولا کینے اچھی بولو کینے مولا عربی دا لفظ داتا اردو دا ترجمہ دے ٹرانسلیشن دے یہ حضرت داتا دا فرماندے میں کدے مزار تے گیا حضرت باجی بستامی دے مزار تے گیا فرماندے 3 مہینے میں اتھوں دا مجور بن کے آج جس داتا دے قبر تے مزار تے ہزاراں مجور بن کے بیٹھے نے جس داتا دے مدار دے خواجہ میری 40 دن مجور بن بیٹھا ہے آج داتا دی بارگاہ سوال کرنے والے سائل آندے نے لیکن دران دادا تے کرو داتا خود فرما رہے نے کشف المحجوب اندر فرمان نے قریباً 3 مہینے میں باجی بستانی دے مدار تے مجور بن کے بیٹھا رہا اللہ کریم نے میرے تے کرم نوازی اور میری روحانی قبض دور ہو گئی داتا پہ کہندا منو باجزید بستامی دی قبر تے بیٹھن نال میرے تے رب کریم نے کرم نوازی فرمائی ہے علامہ اقبال نو پوچھو تے کی کہندا وے سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم کہندے خواجہ اجمیری دی قبر ہوئی جڑی خواجہ اجمیری دے واسطے مرکد او پیر سنجر راہ حرم حرم دا درجہ رکھ دیئے عزت دا درجہ رکھ دیئے اور قبر پرستی نہیں قبر دی تعظیم ضرور ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب میرے کول پئی جے اس کتاب دا نام ہے سفر نامہ لکھنؤ و لاہور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اپنا علاج دنداں دا کران واسطے تھانہ بون انڈیا تو لاہور آندے نے ڈاکٹراں کیا تھانوی صاحب کچھ دن تو انہوں لاہور سٹے کرنا پوے گا دوسری کتاب کاری طیب مدرسہ دیوبندہ محتمم او دی کتاب عالم برزخ اس دے وچ بھی لکھے آئے اور واقعہ بیان کرنے والا وہ ہے جڑا تھانوی دا رفیق سفر ہے جدا نام وصل بلگرامی ہے او کہندا ہے میں جدو داتا صاحب دے قبر جو مولوی اشرف علی صاحب نے کیا اچھا بلگرامی صاحب ہونے تھے رہنا ہے کل بادشاہاں دیاں قبراں تے بھی جاواں گے درویشاں دیاں قبراں اور رہنا تے کل بادشاہاں دیاں قبراں تے بھی جاواں گے درویشاں دیاں قبراں تے بھی جاواں گے انہاں کیا دوسرے دن اسی گے جہانگیر دے مقبرے تے گے قطب الدین ایبک دے مقبرے تے گے آخر داتا صاحب دے مزار تے آ گئے تے مولوی اشرف علی تھانوی اتنے کھلوتا ہے تے مراقبے وچ بہ جاندا ہے انج جنالی سر تھلے کر کے دل تے دھیان کر کے بیٹھا رہندا ہے جدوں اٹھدا ہے تے چلنے آ تے کہندا کی اے بلگرامی صاحب
दाता साहब बड़े आदमी मालूम होते हैं, ये कब्र पर लेटे हुए हुकूमत कर रहे हैं। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਏ ਤੈਬਾ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ दाता साहब बड़े आदमी मालूम होते हैं, ये अपनी कब्र में भी कब्र में लेटे हुकूमत कर रहे हैं। कि ये कब्र में लेटे, ऊंची बोलो, कब्र में लेटे हुकूमत कर रहे हैं। और मैंने देखा इनके मज़ार पर 1000 मलाइका हाथ बांधे खड़े थे। हजरत जी सिर्फ बंदे ही नहीं आंदे, फरिश्ते भी आंदे ने। वो कब्र परस्ती वास्ते ते नहीं आंदे। ए लफ्ज़ अपने मुंह विचों कढ़ना बंद कर दो। कब्र परस्ती का, कब्र पर हाजिरी देना ये कब्र परस्ती। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल कहना खाके पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त। अल्लामा इकबाल दा शेर ओदा कीता, कहंदा बंदा ते बंदा रह गया ना। कहंदा खाके पंजाब आज दमे ऊ जिंदा गश्त। कहने खाके पंजाब आज दमे ऊ जिंदा गश्त। दाता दे दम कदम नाल पंजाब दी मिट्टी जिंदा हो। खाक किनू कहंदे हो? ऊंची बोलो। खाके पंजाब, पंजाब की खाक आज दमे ऊ, उनके दम कदम से जिंदा गश्त क्या हो गई? और अल्लाह दा वली ते मिट्टी नू जिंदा कर सकता। भाग ला दे जेड़े अज तू पिया वसने इत्थे उसे पंजाब दी सरजमीन ते रह के बां बां पिया करने। को ते बजुर्ग जेड़े ने वो लजपाल होंदे ने, नहीं ते तेरा सत्यानाश करके रख देन। ऐ जी तू कहना कुछ नहीं करते। अल्लामा इकबाल कहंदे पंजाब दी जड़ी जमीन है ये उन्हां दे दम कदम नाल जिंदा हो गई। ते पंजाब अज कल